दोस्तों, जिन और भूत इंसानों से भी ज्यादा होते हैं और इनका आपके सामने आ जाना बहुत खौफनाक साबित हो सकता है। ज़ायरीन टीवी की इस वीडियो में एक ऐसे खौफनाक वाक़या के बारे में जानेंगे जो उसी लड़के के अल्फाजों के मुताबिक सुनते हैं। जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मजा ही कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी, सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादर तकिए संभाले नीचे भागे, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश जोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। उस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाजें आई। लड़ते हुए उनकी आवाजें बहुत बुरी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थी और आवाजें इतनी भयानक थी कि पूछे मत। उनकी रोने की आवाजें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठाकर उनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएगी। तो थोड़ी देर बाद अचानक बिल्लियां खामोश हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका, मगर वहाँ कुछ नहीं था। इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही उसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरस्कून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंख तब खुली जब बिल्ली की आवाज मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। उसकी आवाज पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आवाज अब मुझे अपनी बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज मुझे दाईं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ से आने लगी। कभी दूर जाती हुई आवाज आती और कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पंडलियां और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सयाह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए उसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजर आ रही थी जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्याह बिल्ली थी। फिर अचानक उसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी और अब्बू बड़े भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म न हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली बार बार नजर आती। कभी वो मेरा खून चाट रही थी। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुराख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया। डर के मारे मैं घर से नहीं बाहर निकलता था। फिर मौलवी साहब दम करने आते, फिर मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरा यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका होता, मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखे मारकर मैं बेहोश हो जाता। एक रोज मैं बैठा पढ़ रहा था, किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दे। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीठ किए अलमारी खोले कपड़े तय कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा, मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब गया और उनको आवाज दी तो उन्होंने मुझे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की एक औरत थी जिसका रंग तांबे जैसा था। आंखें उसकी बड़ी और मुंह उसका खौफनाक था। वो हाथ फैलाए हंसे चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। उस औरत की शक्ल देखी तो वहीं मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अबू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर उनको मैंने सारी बातें बताई तो वो सोच में पड़ गए।
پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلتا تو دیکھتے اندر کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، سارے بہن بھائی مجھ سے گھن کھانے لگے تھے، کوئی میرے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کا سوچنے لگا تھا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید امامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ سکون سے بیٹھے سو رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتا ہی رہوں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں بھی دیکھیں۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی دم کروانے آ گئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں پیر کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری کھال کوئی کھینچ رہا ہے۔ میری چینخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا پیر تک نہیں ہلا پایا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دلخراش چینخیں سننا ہماری بس سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھلی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی کو چھڑکایا اور 2 گھونٹ پانی مجھے بھی پلا دیا۔ وہ 2 گھونٹ پانی ایسے تھے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری آنکھیں روشن ہو گئی۔ میں اٹھ گیا اور ان کی چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی واقعہ پیش ایسا نہیں آیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں اپنے میزبان کو۔ اللہ حافظ۔